may lasin mo. Mabigbig mo. Hanmat nga tayo i-judge. Yung madlaw ngamin. Madlaw, makita. So, that discernment is the ability to distinguish, mailasin, mapaglasin, jay, between the spirit of truth and the spirit of error. So, nadakin ka dayta, so I'm pretty sure I have this gift. Kat, sapay kumata, maadakin ka. Ken, awagin ka, maadakin ka. Kung adakin ka, sapay kumata talaga nga malasin mo. Makitam. Jay. Ket, dawatin tayo iti apo. Kasagot dayta. Kasi kunakon kakabsat iti chapter 12, iti Corinthians. One of the gift of the Holy Spirit is discerning spirit. Dawatin nyo ngamin, kakabsat. Tamay lasin mo, pagayatan nga na po Diyos, kayat nga na po Diyos. Oh, dayjay, tamay lasin. Tamangan laki din no, ipapapilit mulaan nga dimot pagayatan ni Apo Diyos. Awis magayam, muno, kayat magayam ti kabusor. Isong idurduron na ka. Nga magayam kayat na po Diyos. So yung rod, di mo may lasin, you are lack of discernment or discerning spirit. Okay. So, number 9, knowledge. Iti Daniel 1:17. Ni Daniel lang talaga ti may isang pagitaan iti knowledge or panakaawat. Ito yung knowledge is niya the ability to discover. Oh, discoveryam ka no. Adakin ka ti panakaawat ay discoveryam. The ability to discover. Tayo kayam iti panakaawat. Ang nga tayo amunan. Di kayam panakaawat kat iti discoveryam. Haan nga agbalin nga naningnen tayo tao nga managdiskubre. Managdamag. Amen? Hanga naningnen suna. Takayat na nga rod ti adda maamuan na. So knowledge di jay. And collect. So nga dagi jay collect informasyon. Ang informasyon may panggap iti tao. So nga jay may panggap ti pagkastoryaan ti taon. Uno paspasama ka rin. But collect the information about God. So, the ability to discover, the ability to collect, and next, analyze. Agam amiris. So, nga naman agamiris ka, nadaking ka dayta nga sagot. Oh. Knowledge. Managamiris ka. So, nga tata, agam amiris ka, mabaling agam amiris ka manan. Ngamunod ang amirisin nyo lang, sipsiputan nyo, kat, tayo gargaraw ko, tayo gargaraw tayo kaabay mo, tayo mapaspasamak ta karubam, mapaspasamak sa baling nga tao, sa baling nga knowledge tayo. Analyze and organize. Ornungan nanto, nagijay, organize information that is vital to individual believers or the entire church family. Para iti tunggal may isang nga namati, ken iti church family. Pagsayaatan, pagimbagan. Ngam nasipsiputan tayo na nga managdaldalos na kitag tutubo. Kano masiputan tayo kasi mga rami din. Dayjay kakapsat, hangag sipsipot lang nga, mawawagan ka ito nga fault finder. Nagsipsipot lang ti kamali. So, agbalin ka nga para sa iyo, ken sa dusyo. Dayjay lang ti kitaan da kini Apo Jesus. Tapno idarumda. Dayjay pagkamalyan na. So nga fault finder, kaya mo nga rod, kapsat ko, nga sikatikas jay, kasi kalat na isal sa lumina, nga sipsipot ka ti kamali. Tapos, ito no kasla, mading isinsina mo tabagi mo, no? Kaya OP, kung kunam tumanon, out of place, haan, sikat tiga po na. So nga, tatayo tayo na kakapsat. Imingal tayo, iti bagbagi tayo. Amen? Tanapo Jesus, kasdipay. Napo Jesus, Diyos. Kasasad na nga Diyos, inmingal na, kasasad na nga Diyos, impact ni na paikidi, para laeng kada tayo. Si kakit din nga di mo kayan nga imingal, di mo kayan itibnok. Si kakit din nga di mo kaya at adaging nga road pride or haan nga kayat. Haan, makipagmemaysa ka. Because we are one or we have one God, one Spirit, and love. So, and knowledge is also the ability to comprehend a large amount of information and provide it when needed for effective decision making. Matay tayo tiyapo. Taamum ton. So nga, dahil ti pangiaplikaran nyo, dahil advance na
Kaya, pagsasawayatan, advance na mag-isip. Hmm. Haan nga tayo saksak bayan. Ngem tapno makasagana ka tayo tangarot ni. Comprehend. Basan man namin, comprehend a large amount of information. Tapno and provide it when needed. So ano danto mapasama kan, adanto sila kuma dagiti mapaspasunga dan nga nagnato yan nga dito December program tayo so adda dagiti impormasyonen. Tapno inton no kuan at i-provide kunton. Dayjay kaabsat. So nga dayjay pangaramatan tayo, dayjay advance na mag-isip. Hanga di sakbayam ti mapasamak ngem nakasagana ka tapno nakasagana ka anyaman ti mapasamak. Anyaman ti mabalin yung asumrukan o repeat relasyon. Kaabsat, da kayo nagtutubo, hang kayo nga naragot, hang kayo na excited nga makirelasyon, maki-boyfriend, maki-girlfriend. Hanggang angaw. Hang kayo na excited nga makiasawa. Hanggang angaw. Hanggang nalalaka. So nga kitahin tayo mo. So nga dagi dayan, dagi pa nakirelasyon mo, adot is naganaamon. Minto no kan, nag-break kayo, niya tayo naramid mo. Nasaktang kalaunay, nga naramid mo. Ngam dapat na nyaman nga mabalin mo nga sumrakan, anyaman ti mabalin mo nga aramiden, sakbay na at dada dagiti informasyon. Tapno ang mumto. Dayo tayo po, kasi hanggang sakbayan kakabsat. May sapay nga kitaan tayo, the advantage in the disadvantage. I-gather you dagijay. No, aramid dato ang nga advantage na. No, aramid dato ang nga disadvantage na. Oh. No pumanawag ito, ang nga advantage na. No pumanawag ito, ang nga disadvantage na. No hangko nga arami din, daya ang nga advantage. Daya kakabsat. Haan nga, daya tinti one-sided, haan nga ti one-sided laang, kahit no nagapa ko man nilinat kin ni Andre, kahit nilang linat kin, haan nga daya ti one-sided. Uray pa'y daya sitwasyon mo, sika, agwa one-sided ka, tati pampanunutom laang, latan, advantage. Di mo mapanunot daya, disadvantage. Dahil kaabsat. Dahil nga rod lang parakin ka, dahil mo lang advantage. Dahil kaabsat. Tapno, dahil ta iti abilidad nga masirib or man nakaawat or adda pan nakaawat. So dahil tikitan tayo, kaabsat. Haan nga, sige. Pasok, haan. Kitaan tayo mo. Tapno, nyaman ti mapasamak, ijay nga tiyempo, anyaman ti dumtingkin ka nga mapasamak to kadayta nga lugar, kadayta nga sitwasyon, so kada kayo nga da karelasyon na, da boyfriend, girlfriend na, anyan tuman ti mapasamak, kaya yun to nga i-handle. Dayjay kakabsat, dayjay tinti abilidad nga pan nakaawat. Dayjay lang ti natural, or else dayjay tinti physical. Kumusta nga ron kinang spirituan. Isu nga tinang nangrunang nga i-gather tayo ng informasyon kakabsat na spirituan. Amen? Na spirituan. Tagbaling ka nga nakapoy to, nakapoy kanto, or else na nalupoy kanto, nalakakan to nga matwang, nalakakan to nga maupay, nalakakan to nga mapaay, nalakakan to nga gatras. Intun dumteng iti problema, trials, and dumapay. Intun no awanan, ato kasapulanan, nalakakan to nga matwang, nalakakan to nga dayay. Ngem no, i-gather mo informasyon about God, the words of God. Tanya kuno na di Matthew chapter 7 sa dayay nga ti tao nga dengeg ti saok ket nya aramidin na. Mayarig nga masirib. Ket ipatakder na ti balay na girabaw ti bato or else nakapundasyon. Dayay nalagda ti pundasyon na. Dumteng to, tinapigsa nga angin, napigsa nga tudo, kinlayos, ngem saan to nga? Nya? Hanto nga man ano, hanto nga matwang. Dayjay ka, kabsat ko. Ngem no, awanan, ayaw awang kan, awanan. So nga dayjay, kakabsat. So nga dayjay, tidaw tawat ko, konsentrasyon. So nga, ti may nga sikreto, tapno kang nga mayaw awan, na mayawan tayo, kakabsat, lalo data kayo nga nalakang nga may pasurot ti matanan o da sumangpad,
pasango kay nga minen, tapno dagiti sumangpangmatudi, sudan to ditat likod. Ang kamayaw awan. Hmm. Dahil may isang sekreto. Tanyaman every word nga di mo nga naawatan, kat tinaawatan laeng, kat dahil makapasakit king ka, awanton. Nga di mo ammo no apeng nga naibaga dayjay. Kaadwan na kasi kakapsat. Dahil konsentrasyon, dahil sika. Iso nga adayo, dahil inti sika. Data konsentrasyon mo. Tuno ka na naawatan nga big deal, o dahil latante naawatamon. Iso nga, dahil kakapsat. Narigat tayo nga maka-gather informasyon no hanga nakakonsentrate iti panunot kinti spirito tayo. So, dahil tapno, intono kasapulan, effect, provide it when needed for effective decision making. So ngayon ton, nag-decision making kan, dahil ton. So nga, no, na-desisyonan nyo, kakabsat ko, alang nga may isang nga tao ti papanam. Or else, sadyahan ka nga makasarili. Sige, kasarsarita mo na po Diyos ko na maanlaan nga makaha. Sige, no talaga nga na po Diyos tinagtimok ken ka. Ama nga no, dadyo lang kay kayat mo. So mabalin nga masidig ka ti tao. No, dasigam nga tao, dagiti na spirituan. Dadyo na spirituan. Haanga dagiti tao nga hanga na spirituan. Ang ko ibaga nga di kayo di asig ganida tan tulata may balakad da. Ngem nang nangrunat ina spirituan. Tainton decision making amumton ker aramiden. Ngem no imasidig ka ti tao nga madamo desisyon mon useless. Nakarike tadda decision mon. Never nga aramidem dayjay. Sakbay na nga decision making ket mapangkapay ag gather ti nya informasyon. Dayjay ti tao nga at dati knowledge na. At apan nakaawat na. Dayjay. So nga di ko nako nagsabali, jagin lalaing, ngem dayjay talaga nga nalaing. Sabali da, kapsat. So nga dayjay ti kitan tayo. So, nataking ka dayta, I'm pretty sure I have this gift. I may have this gift or I don't think I have this gift. Kadwan na, nga awan pa lang kada kayo, da kayo agtutubo, da kayo ububing, awan pa kada kayo dayta. Nalaing kailangan kadagiti pagbasaan nyo. Nalaing kailangan kadagiti data secular. Kaya yun lang tagwang paswang, kaya lang. Nung may panggap, ti wisdom and knowledge talaga, you are lack of knowledge. Kauray pa yun, tayo kinaubing yun, tarigagayan nyo, dumawat kayo ti Apo. Di James, sa sinuman nga kurang ti kinasirib, dumawat kinapo. Dawatin nyo aming kinapo Diyos. Hanggang ibaga nga dagiti lobing tawang panakawan na, even us, datayo nga natataeng. Hanggang kaputa natataeng tayon. Natapan nakaawat mo, kinasirib mo, naintawan lang dayta. Kinangnangro na kinasirib na spirituan. Nga kinasirib uno pan nakaawat. Amen? And then, service. Sagot pa data, panangasikaso, kitao, service. So kita nyo man, kapsat, dahil service, kaya the ability to recognize unmet needs in the church family. So nanya dagiti, awan pa ditoy. Panagserbi dayjay. So nga kita nyo man, so nga hamo na itsuri kung kunak, ije para di church tayo bumito, ngami nga di takkel, so ngorgin inot, sa gabasit, pastor, pang may isang semento, pang may isang alandok, hanyo ngami nga pampanunutin nga, nagbasit haan. Ayo ko na akong notakadakkelay nyo, namangtag kaya 5,000, nagpangaton, aka pampanunutin yun to, 5,000 tumanan. Adayjay, so nga, daking kadayta nga abilidad, daking kadayta nga sagot, panagserbi, no makitam the ability to recognize. Anya ka diti recognize? Panangi lasin. Panangkita the unmet needs in the church family. So i-provide mo or else ikagumaam or concern ka. Dayjay kaabsat. And take the initiative. O, kita nyo man? Yan ko na napasantay man namin. And take the initiative to provide
practical assistant quickly. O, kita nyo man. Kung kunatay ito may mula, damo budget na. O, kinagpwesanan na, oray no auditin tayo kakabsat. Awan, da kami nga mapanagtrabaho, awan ti sweldo. Dahil tartargagayak laang, oray para materials lang. Da kami pa nga mapanagtrabaho ti agiparwar. So nga, dahil ti panunutin tayo, so yung kunako nga kabsat, dahil service, the ability. So nga, lukot na kitag tutubok, ay taglod ti nagingina, kasto meriente na kangingina, diyo pay kaya ti mang tit, ore lima kayo, di may isang semento, sagpapayba, sagsi 50 kayo, kung kunak. Ha, dakkel, no kaya yun ti mabendisyonan, no kaya yun ti rumang ay in the future, ag-invest kayo kinapo Diyos. Naglagay po nyo dahil Tadi kunakon nga pagmulaan. Hindi kayo pagmulaan. Di ka pa abatuan, kasisitan, kakalkalunayan, uno di nadamag nga daga. May mesa tayo ka. Kaya sumumpat kayo ngamin kakapsat. Kaya yung sama ngamin tagmula dito or awan. Di kaya yung mapagmulaan. Kaya yung mapagmulaan. Igit ti kalsada, kabaabatuan, kakalkalunayan, uno, nadamag nga daga. Dagiti nadamag nga daga, dagiti para kinapo Diyos kindeta kaabay mo. Naglagay po nyo dahil kung alang aruta yung kakabsat. 100% tatanggal na po Diyos. Ngam no diyo patyan, diyo kayat, awa mabalin. Ngam kaya dahil iti diferensya na. Dahil mamati ka nga rumangay ka nga parang ay na ka na po Diyos ngam di mo kayat nga aramiden or tulbakan dahil nya the key to prosperity. So nga dayjay ti tao nga mamati lang. Di na kayat ti ag garamid. So nga kunani Santiago, kunana pamati nga awan, ipos nga pamati. So nga patinggalaeng nga bakit tingipon ti panamatim kabsat ko. At da aramid. So nga rod nga kunani ni Saragosa, aramid pa kitaan. Or aramid makita mon. Dayjay. Sumarod nga, di pagsasaot tayo is na yan. Action, speak. Dayjay, kakapsat. Pagsasaot tayo ta. Ngam no kitaan tayo, kinapudno tayo ta inti na spirituan. Dayjay, kakapsat. So nga, di kayat tayo mabendisyonan. Ngam di tayo magkayat, di tayo magaming kayat nga aramidan tayo tulbek panang bendisyon ti Apo. Di tayo mag-aming agmula, di tayo mag-aming nga agurnong para gente agnanayon ti kinagnanayon. Kita inyo kakapsat ko, sintirin nyo, no ang kay masaksaktan. No di yung nga panunutan, into no makaawat kayo, jay itidyo kinapo Diyos, kahit sa oren yaman pay, hindi panunutan, apagbiit lang. Ngam na yung pinanunot nyo, or apagbiit nga nagastuyo, ta nakuranganan, ngam adda or urayon yun nga bendisyon. Apay, tayo yun unayon ni Nya kuna na ngamin Matthew chapter 6 verse 33. But Bigsan nyo, but ganyan man. And all these things shall be added unto you. Haan lang nga pan nakigimong mo, o reman no kang kanayon kang may makigimgimong na awan tayo pamatim kin aramid mo. Useless. Kasangan tayo pan nakigimong, ina makigimong, ta mabendisyonan na to, ina makigimong, haan. Kasi kung ako ni Domingon, hantay bilbilangan, dagiti mararamidan tayo, tibilangan tayo, dagiti inaramid na po Diyos, dagiti tinang runa nga makita tayo. Amen? Dagiti inaramid na po Diyos kanka, dagiti aramidin na, madaydayaw iti Apo. So, take the initiative to provide practical assistance quickly. So, ano na may bagan? Oh, may kan. And cheerfully, because God loves the cheerful giver. So, nga siraragsak kayo, kakabsat nga mangtag. Ay ayatin na kayo na po Diyos. Ngam no nakamisuot kayo nito ng may mangtag, nakamisuot kayo ng may agufring, yaka mo no ayatin na kayo na po Diyos. Ngam, agapit kayo latamot, tanya ko na, tagmula nga, simot, agapit kayo latamot. Ngaman yan at kaya tayo, hangatan na pimpintas nga agmula tayo nga siwawadwad, agapit tayong tumot nga
Si wawat-wat. Madaydayaw iti Apo. So cheerfully and without a need of, nya? Basan and without a need of recognition. Kita nyo man saan nga di pabigbigbigan. Kung na pabigbig kay mo lang nga kawanan. Kapsat. Di Matthew chapter 6, dagitag karkararag ijay, sinaguga kay nasawan dagyan ti makikita. Nalpasen, kunana jay, nalpasen ti kong gunada. Agpakpakita tamo lang. Isungarod nga, ti only audience tayo ket ni nya na po Diyos. Hanga siya, hanga sika. So nga mo ipakpakita. Dayjay. So, without a need of recognition. Apay, di na mala mabigbig na pastoran, di na mala mabigbig dayjay kasi ko nga saan, apay, hanga naskunan. Dayjay iti nya, dayjay iti adtaken ka nga sagot, dayta service. Panagserbi. Without a need of recognition. Oray no hanga mamamwanan. So nga po na dayta aramidem, dayta makingkanawan ngay ma'am, haanin nga nasken nga maamuan pay datoy, aking kanigid nga imam kunana. Anila mapanunod today jayan, so kinasawan, no need. Dayjay. So nga, ngayon saan mga atakes nga itestimonyum or ibagam. Awan laeng dayjay motibo or espiritu nga agpalangwad or agpangas. Amom dita bagim, ammo na kanto ti Apo. No kaslag testimonyo ko lang ngunay pakamom tapno laeng kasi kastoy awanan. Amo na po Diyos kapsa hanto nga mailimutan. So, no daking kadayta sagot nga service. So, I'm pretty sure I have this gift. Amen? I may have this gift. Or awan, dapat na daking kadayta. Hanyo nga ibaga nga ti Ilocano talaga nga kunada ang Ilocano ket kuripot kunada hanyo nga ipalubos. Wan, kapsat. Ti Ilocano ket imot, hanyo ipalubos. Kung ipalubos yo makamu kayo. Tahan kayo mo lang Ilocano, Kristiyano kayo. Amen? Kristiyano kayo, kakabsat ko. Hante nga nga pampanunutan dahil kina rigat ti biyag. Takaanon to nga rumangay ka. No dahil ti pampanunutin tayo nga into no umado, ti income, o no rumangay tayo, kaanon to? No di tayo mag-arugyan. No di tayo mag-tulbakan. Kita do magkada kayo, tada mabalin na ngam, diyo magkayat ngamin. Awan ti tao nga awang kwartana ngam nurugyam ti mangted rugyam tagtulnog kinapo Dios kitamto ti masakbayam. In Jesus name. Dayta ti karkararag ko, dayta ti daw-dawat ko. Kitamto ti masakbayam. Naghapit kanto. Daydayaw iti Apo no hang mun tumanga makamakam dayjay dagitan nak mo. Dayjay ni Abraham. Anna nga dagiti daduma ngayon karina po Dios ken kuana, dagiti daduma nga naaramidan na iti si bibiyagpay. Anna nga nalakam. Sino nakalakam? Nga Isaak. Uri pin Isaak. Dagitin ka rin na po Diyos ken kuana. Anna nga nalakam dagiti daduma. Sino nakalakam? Dahakob. Uri pin Dahakob. Hanga nakadanunan, hanga nakasubli. Ay man nagyandang iti Kanaan. Yung dahi isusubli, da manipod Ehipto, haanan nga nakasubli ni Jacob, taapay, sa dino nakatayan na, ijay, Ehipto. Natay nga mismo di Ehipto. Uray pin ni Jose, kindagiti daduma nga anak na. Handa nga nakasublin. Uray pin ni Moses, hanga nakasubli. Tasakbay nga mapandan, ija asidagdan di Kanaanan, ngam natay mo ni Moses. Iso nga, haan mo nga panpanunutan nga di mo tumalakam. Oh, bakit ako? No, si bibiyagak to pa ya. Ay, di mga minti pagsasao tayo. Apoy, di yung pampanunutan, dagit anak yo. Di yung pampanunutan, dagit sumarsarunong kada kayo. Dayjay, kaabsat. Isong nga haanla, isong nga road nga agmula tayo, ijay, para itagnanayon. Tawan patinggana, kakabsat. No, di mo to nga malakam dagijay, akit dagit ito anak. So nga awang problema, no handa nga naabutan, dagiti daduma, no handa nga naabutan, dayjay kasasaad mo tata. Tahanda man lang nga naramanan. Adun ati kakasjay kakabsat, adun dagiti nagbalegi, adun dagiti anak nga addaandan tinapintas nga biag,
ngam nataymot ten dagiti naganak daket di nalakam. Awang problema. Dayjay, tasikan kinagit anak mo tinakalakam. Hmm. Oh, ti problema dayjay. Dayjay ti karkararag da idi. Dayjay ti parparintumang dayjay ti bunga dagiti sakripisyo da idi para ken ka. Kasjay kakabsat. Maday dayaw iti apusungan nga pagsasao ngamin dayjay. Agmula ka tap nagapit kanto kaanon tong panagapit to si bebiyagak to pa yan. O dagiti mlati kung kuna tayo awan ti pamatim. Ipos ti pamatim. Because you are questioning God. Sungor nga dayjay ti takdiran tayo nakupudpud no nga namati kayo kakabsat. So nga challenge kada kayo katay amin. Uray barbaro ken nabaybayag kan takdaram dayta pamatim. Agaramid ka. Panekam dayta pamatim. Amen. Ang kayo sa makayat, yun sa makayat, takdiran nyo ito pang Mateo. Amen? And then, so service, panagserbi. Then next, mercy, o asi. Ayan, kapsat. Dahil asi kat, the ability to manifest practical, compassionate, cheerful love towards suffering members of the body of Christ. So dagitag kasapulan at daan tayo ti asi katakwada. Mercy. So asi. So madaydayaw iti apo. Daytang abilidad kat to manifest practical, compassionate, panakipagrik na kinda dumapay cheerful love. Kadagiti agsagsagaba nga miyembro iti body of Christ. Dagi lang amin, ginentauan nga panuno, agpapada tayo kasla ko maday ito napasamak tata nga pandemic, agpapada tayo So nga nasakitin tirik na dagiti duma nga handa nga nagkan. Kaputan da nga naibilang, kada jay ENT, maiwaras. O problema kanya. Handak ng bilang, gaputa, makita da, nang napo Diyos, napaanak ang ko kasapulan dayjay. Amen? Dayjay kiniti pakaragsakam. So nga, haang nga dahil iti na agrairaking kan, dahil ginentauang nga panuntun, no hangkang nga nairaman, tugad bida glory, gaputa makita, dakin ka, tidayag na po Diyos, o nga narangay ka, nabakang ka. So hangkang nairaman, ginti, na dyan inted ti DSWD, nga daddo agay di, nga 5,000 kadakwa. Kaya yan tangay, at ako makanupay kanyami nga papastor, nga awang problema. Awan danag dayta. Ang esot ti, apay, manulang mat na 5,000. Tatas nga ribo, may saldaw lang na pacheck. Hampay may saldaw, hampay umabot ni may saldaw. Nagprodo kayo nga napanlawagan, nawanan na pantali magasutan, ganyan to pa'y pakikatangan na. So nga, hantay pang panunutan, dagita pagdarikmat laeng kakabsat, babatit lang dagita. Ikang runaan nga talaga databiyag mo. Amen? So nga oray nung narigat tibiyag mo ita, kinapatag. Makitam to, masarakam to, dahi tangabiyag, ijay sidong tiapo. Dahil dyan ti kapatgan, kapsat ko. Enjoy yung kitdi, makamunto na po Diyos. So nga ragragsakam kitdi, tinadyosan nga po nagbiag mo, nga buyog, ganti, panakapnag, kunahan na lang nga rudan, tadakkel nga gunguna. So nga ragragsakam kitdi, kapsat ko. So nga oray niya, ti kasasaad mo ita. Anya man ti sitwasyon mo ita, narigat ka man ti panagpunam tata, enjoy yung kiti tagserbi kina po Diyos. Apay ti panagkunayon, kung mapanpahan ko panunutin ti pamilya, kasapulan na ni mother ko, kasapulan na ti suporta. Ngayon, so, agkararag ka kidi. So nga enjoy yun tayo ang amin nga dagiti nangruna nga pakasapulan ti. So yung Matthew chapter 6, basaan nyo ngamin, dahil ko na manan. Imbaga man yung Domingo, sino ang basa kada kayo? No panunutin nyo nga nangruna dagitoy, no anya ti inuman, no anya ti ikawas, no anya iti taraon, kasla kayo hintil kunana. Hintil, Gentiles, dagiti unbelievers, dagiti awan pamati na, awan pa nagtalak na kina po Diyos. Katatan, adda kay dito yun. So kaya nasawan, you are only attending church without faith. Kaya yung orte dyan, kapsat, adaan ka man ti pamati, but doubtful faith. So nga pakariribukan nyo launa yun. Ikaw kawasan.
So ati kayo, lahat, adda nagpipintas nga kawas nga kurang-kurang. Yato dayta. Kurang-kurang nga kawas. Ang kayo magsusot ti kakasjay. Dagiti burburarat kadagwahan kay susuot. Unak kanya yun. Ipakita yun, ti kinakristyano yun. Ngaman ko ibaga nga takadakas lang unay. Ngayon dahil ngamin, what anya ngamin iti iprom-promote mo. Ilubong. So, kung kuna, Romans chapter 12, amen, tayo nga amen. Do not be conformed to this world. Kung ano lang nga ruto. Amen! Kung natin, di tayo mag-amirisan, di tayo mag-iyak aplikar. Dito ka, nagurdar ka, ti pantalon, di pala tapura na makikita, ta singit ka da. Oh my Lord. Kurkurang. So, dayjay, kaupsat. Ang katkatawan niya ta bagbagiyo. Tadayjay. Sino bagtit? Sika. Ipakpakita mo lang nga, kurkurang ka. Tapay, taori takawus mo ko, kurkurang. Ahan? Adda kurkurang na. Kunada, taori pa jay badbado na adda kurkurang na. Ahan? No, niya ti makikita, ag-reflect nga ro, no niya taunag mo ag-reflect. Makita ken ka. So ano niya kita, isistel mo, wagwagas mo, dayjay ka. So nga, be conservative, kapsat. Katagsuo, nga babae nga, dagiti dito, gingganit ta, kipot, agpisin, makita ta, malasin ta pa nagpisin. Amba na nga Katawa kami kinabil, idi na pang kami nakikyenda, jay, sabay mapang kami bumitog. Pero hindi nga nakakata, jay, guyod yung pagingganat kita. Sige, ano, dahil kaya iyo, makamo kayo. So, mercy. Towards suffering of members of the body of Christ. Imbes nga nagigay, kita nyo kidin, agmula kayo. So nga dagiti diyo unay mo susaran, iso nga hindi ko ma adda na bagbagyo, kakabsat itay lokusor, dagiti ko madiyo mo susaran, napintas ko mga napantayo intad. Uraya mo ti uni yung awamot. Ti mostly nga napektaran, Santa Maria kin Narbacan, most of the place of Narbacan. Ngayon diyan tagun uni ata. Siyempre kalugarak, siyempre ang mga nukasla pampanunutin tayo nga. Dayjay. So nga dadadagiti napan. Naman pinala daw. Talaga nga nalayos da. Sa Santa Maria kin dumin nati Santa Maria. Dadya sidig iti dadjirang tayo nga takkel. Jay. Ginagbaytan ti Santa Maria kin Narbacan. No maamiris yun dayjay, makita dayjay. So nga, dayjay kakabsat. Mercy. Asi. Ngayon na sige hamang anang nangruna dagijay. Panangted. Inang nangruna kuman no inkarkararag vida. Ala, postay nga po, si share tayo magarot. Kumusta nga rin kararag mo? In chismis mo kit dia, in social media mo kit dia. Sadya in pakita mo kit dia nga. Dahil kararagan. So nga karkararag tayo mo ita, kapsat. Maragsakan, dahil ti aramidin tayo kit din. Ang mga nakatkatawa kayo pikidi. Hang kami malaylayos dito. Agyaman tayo, dito malayos dito. So nga kaputa dito malayos dito, dahil dito aramid mon, ikarkararag mon. Amen? Tanang nga tayo dito, numalayos dito, delikado. Nangato dito, bandana dito, ayan tayo. So nga nung tumapaw ti danong dito, awanan, delikado ti lawag katawan. Ngayon, magyaman tayo kinapo Diyos ta saan. Amen? Kaputa kas jay, dahil aramid mo, ikarkararag mo kumaidan. So, mercy, adaan ka ti asi. And, kung nataking ka dagita, so, tuloy mo, masyan ka. And next, number 12 is, hospitality. Managsangaili. So, da kayo nga babae, ti managsangaili. Binulan kayo nagsangaili, tadadya ti dadu mga term, di amen? Kapsat, yala mo ano na po kaw dadya nga terman. Bisita na kung ayaw mo ka na daduma. So, yan managsangaili. So, dahil hospitality, 1 Peter 4:9 and 10. Dahil hospitality is the ability to make others, especially strangers, nga magan-anad nila. Kadadagit strangers nga talaga nga maditi, motibo da. So nga dahil iti pakasapulan ng dahil discernment. May lasin mo, mabigbig mo.
So nga han aming agkuldi-kulding kanya no dawat nang kikika na ta. Nagpipigsada mo, nagsasalon at damoy. At adumo di kwartada nga nornong dangam siya kon. Sa aduman. Kaya mawan problema, ang ibagbaga diyo aramidin nyo latan no kayat yo. Ngam, dahil hospitality, panangawis kadakwada nga diyo plus amu idangam no diyo makita. Takasla ko man ni Balo, dahil Balo nga at anak na nga lalaki, nga nang sanga ili kini, jay katinga anti-desierto. Sino da jaya nga balon? Nga sino da sinang ilinan ni yen nang pakantiwak ke tiwak. Nagtutubo, nawanan ni Elijah. Napanijay. Hindi nga mga krikan waig tisrit kunanan sa dijay. Napanijay ket may nga balay. Ni babae nga balo kinadanak na nga bumarito ubing. Kasi nangaili na. Napanlatan ni Elijah jayon. Stranger, hanangam mo. Ngam kapot na nagtimog ti Apo kenkwana. Kinurep ni Elijah, inbagana. So nabigbig dayjay nga tao, dayjay nga balo, nabigbig na ni Elijah nga tao na po Diyos. So dayjay discerning spirit. So nga may lasin nyo kuma. So nga kasapulan nyo. But no makita yo kakabsat, nga dayta ket tao na po Diyos. Adipan iti Apo, ket diyo ipang pangruna nga sangilyon, ngam ti pangruna yo, ket dagiti saan nga namati. Dayjay. Tinangnangruna nga pagserbyan nyo, ket dagiti saan nga namati. Tinangnangruna nga pangitidan nyo, dagiti resources nyo, ket saan nga namati. Dagiti nga rod. Awanan. Iso nga, awan, hospitality kayo in 9 tawan. Ken awan kes iskan na. Tawanan. Ngem no, tinangnangruna nga sa ngayon tayo ket ni dagiti tao na po Diyos. And feel warmly welcome, accepted, and comfortable in the church family. So nga dagiti umay, pansinin tayo amin, kapsat. Uray no kagurguram, huwag ginginura ka pansinam, maagasan to. Dagiti barbarong umay, sagidi, alaman nyo nga amin, hanyo nga ti tal hanya ti lilisyan. Deta, hospitality. Kaya kas di ko nakon nga, nagpipintas mo, ti panakilanglangin nyo, kadagiti sabsabali. Nga tilad na pagkakatawan, kadakwa ngumno may panggapan, dituyan, nga puta, diyom among, diyom nga pasag, diyom nga entertaining, diyom nga i-welcome, diyom nga alamanunan, so nga di pagbagat nga sabay kayo nga rumwar, makalamano kayo petikas to nga bilang, kung kunakpay. Dayjay, kaabsat. So, dayta, ken, komportable da, tanong amin, dayjay pet iwasan tayo, kapag na barbal, talya-talyaw, haan ngamin, kaabsat iwasan nyo dayjay. Kitaan tayo suda. Iwasan tayo dyan. Matalyaw na kayo, awanan, hantong nga hantong nga feel comfortable suna. Wunata, lapin nga kita-kitaan. Dayjay. Dagiti iwasan tayo kakabsat. Naintawan nga nga gagalad tayo dayjay. Manirism, ugali tayo pikit di dayjayon. Nga sumangpot, lakitaan. Kito da duma, tatagi na tao, nga no iyak and down mo, up and down mo, akit kagura na. So nga iwasan tayo dagijay kakabsat. Kaya ma-misinterpret ng tumat, nakabasol ka pa yun. So nga dagijay ti kitan tayo, tapno ma-welcome da gusto, ken comfortable da. Ken maawat da nga talaga. So nga iwasan tayo dagijay, gurang-gura kakabsat, awan ti papanan ti gura. Awan ti maitid na ti gura. Awan maitid na ti sakit tinakam, pergin na kapikid da, pergin na tabiyag mo. Tabagim ta salunat mo. Nga makseptarin tayo. Amen? Agasan tayo, paagasan tayo kinapo Diyos. Matay tayo iti Apo. Awan maramidan na kasko na manan. Iya tayo nakakidi. And this hospitality is the ability to coordinate factors that promote fellowship. I-provide na dagiti kinapudno, tapno,
ma-promote iti panagtitipon, panagmaymaysa, haan nga i-provide iti panagwawara. Dayjay. No dayjay ti espiritu tayo amin, akin nagpintas. Ngam no ti espiritu tayo, adala nanggagna, nga kasla pag-istoryaan day suna. Mum ni kastoy kat mum kasi ka pag-istoryaan ta ka, di mo unaw awatan unay no anya di pag-istoryaan ta. Nanggagmula ang ginagan na. So nakakatawa pa kiti ti social media na dapat kitnagan dagiti chismusan. Marites kada, Mirasol kada. Nagijayan. Marites ket mare anong latest kano so nga marites. No dayjay mana musla ko dayjay ko mangin baka manan indano nyo man kada kitagnagan ti maritesan. Kuan ni pastor dayjay mana misinterpretation man misinformation man dayjayan. Dayjay ti mga ramid kakabsat nga madinton. Isu nga makababasol ton dayjay kasi nangibagan. Dayjay kakabsat iwasan tayo ngamin. No maawatan tayo. So, the ability to coordinate factors that promote fellowship. Panagmaymaysa. Haan nga panang promote iti panagsisina or palalaem, pakarwem. Iti riri, uno apa. So, dayjay kakabsat. So nga dayjay ti promote tayo. Aday tayo ti apuhan ka nga troublemaker, but you are peacemaker. Amen? O danangag mo. O papamukasarita dyan nakangagamon. Tapno, agin nayos da no, takaguram ken kwa na ingka asigganan. Haan mo nga mapanibaga ken kwa na, dahil tao nga, nang pag-iistoryaan da. Pakarwam laeng. Nagbaling ka nga peacemaker kabsat ko. Amen? Hindi ta. Ability to hospitality. Maday tayo tiyapo. Okay? Kaputa, napanmati oras tayon, kahit dawating arod kabsat nga tumakder tayo amin.